Assalamu alaikum badi la moylan welcome to Nesta FM radio 96.6 alla talan saba kibaro lengal nal badi ma binta koli nyanin ka dun kibaro kono sa fale min nyin talan saba kibaro fanan sembentuya wala gamsal kombo real estate and smart GSM mini fanan ke bulo ka fum fe saje mo jama sela moy no nyin kibaro la wala kaira FM min ba kloro brika ma ba community radio bansan community radio alhaji sajo baro fans club ani ka fu bunda min fanan ko world news badi ngol santen sita kibar kay to nga karaje min ba kibaro konto badete nin kibar kayto mina wala standard newspaper kibar kayto ti standard newspaper fanana kibar kayto wala na fila kibaro konto iko ka fanyi me ko Fabakary Tombong Jatta atel diamata ka former president ya jame prime mudu na Gambia banko kan ako tuto fangole bulu hani kabimba kibaro do farankara nale iko momi yanko adakita modo la saya to ni tata gunjur sata kono anda ba numutarin komanto barana takana iko hani sai batele nyine kam bar bulo fanan man la kan hani kabi sirfantiol iko ba kiskisiro fanan ke kan fo bulo salamul kan min yalo ne ko komanto wala fanan daketa no wala so boketa ko le daketa mola koto mimu ata general bojandi wato min natalo dol fanan finditala kuot karola mi yalo ne anin silo manta UDP party to le fanan diamuta nana tas ni tata Senegal banko kan la sit fantiol ka du Gambia banko kan nyame ika manya dolke mabala wata ba kibaro do fanan talale ata kibar kayto wala mimu Freya newspaper la kibar kayto ti Freya newspaper fanan kibar kayto wala seve iko Gambia banko e mosoto pati ko mi am kam min je doyata abaden ni kuranke so mi mo covid-19 ti ani mo kutol fanan minenata soto mbadi ngol ñu len kibarol ko ngati ni murun tan sadun kibarol fanan kono mbari ngol hani kabi mbata kilo bulande ka kila mo Star FM radio la 96.6 alla talan saba kibaro len alnal badi ma binta koli ngakarale kibaro ko to science dun kibaro fonkono iko nyaton ko min bati APRC ika fa ko Fabakary Tombong Jatta santa telefon diamuta ako former president mi mu ya jamati santa mantara nyim banko kan akatu to fongo bulu wato wata alafta ka murun nan ako sa murun nona ako hanatara fongo lafta ka murun nan nyi lokunala ako to waynyanto fongo soto kaji ko asa murun nan ya jame ko santa mantara nyim banko kan aba equatorial jinela kabrin 2017 sankono wato mine ko carte fayo fananketa ati 2016 sankono December karo kono andum president jame wala president ko to jame tumalamina ya ganye min fana ya ganye wonata ke president Adam Baroti ate jame nata ke moti mi yalu ne ko amanson o ya sabo fongo ko diamo fanan siata politiko la karola ni nata Gambia banko fanan kam sabo fongo niaji be ka fol fanan nata wuli nata tanko la karola puriye fanan nafi jam isaji ate former president o ya jame asa wuli no nyame e ko la len tumalami na fana nyabo ta wolkan anata Gambia banko bula dame yanko santa ba exile ni tata ate equatorial jine kabrin 2017 sankono kabrin yinketa Fabakary Tombong Jatta fanan santa ya fukiba talale ami tandira wolen former president ya jame ako pruwe muruna Gambia banko kan ako tuto fongole bulu ako luwati je mi yalon ne ko ay sembo soto ka yitandi ko manya na muruna ate Gambia banko kam ako wala muruna ako tuta fongole bulu ako katu wo munyi banko dingolti ando banko din kendolen akatu ta telebul wato min ala faka murunnan ay murunnan ako naga da fanan iman so ay murunnan wala foi ba sonna feta sonna ako manke fenti min ko mayate tol nyakoto bari to le min lon wolen ko former president o yaayeme sembo babule andu nyanto fanan aya sotole pro asa murunnan Gambia banko kan wato wati afon laftaka murunnan Fabakary Tombong Jatta fane nyu foki ba talale bari ako yaajeme sembo babule andu niaji be fanan nyimi mu nyantoti nana ta banko di yala aya sotole aya fo Brani Star FM radio fongo bakachala Fabakary Tombong Jatta fane nyifo atendenta kafo kibar talale min fuwe wolen ko ako yaajeme etoli yalu ne fanan ko mu kendolem andu natara fanan wato mina aka bonyin banko kan ako bota nyin banko kan ne kachala fanan keta ako andu nabo muruna nan abakelo ku sifalde ako taba kuma yala bakele natara Gambia dingol fane be wo faham andu yalon ko fanan balari nyame ako bayri Gambia dingolen anala faka muruna nan lokul nala akai sembo sotole ani nyanto kaje ko asa muruna Gambia banko kam ako moman sembo soto kafu ko former president ya jame amanya na muruna Gambia banko kan kibar kayto liaswe atententa kafo
akasa min fono Gambia dingole wolen ko yaaja me banku din kendolen anda do ko fanan ke nyim banko yene anata tenten kadiyam mol fane ay mi yitandi wolen akukuma kangol min findinda ka yitandi ko APRC patio de ibe la pati dingol nene kane woleba molle nene kan puri satara APRC patio ko ka yitandi la ko yaaja me bakala moti min ba mudo nanan Fabakary Tombong Jatta ko momoro ne fon ye mira wala yanko kuma kuntang non akoy tol mantara mo nene kan bari min ko tema wolen ni yaaja me la faka murno Gambia banko kan abakela moti min fanan ba muruna nam anata ke moti min fanan di amto coalition la kola bayre iko kibata la fana yanyinin kale fo APRC fanan nyato wala nin December sita min bakela ati December karotil nani 2021 sanko no banyi min kono bayre nyose yakarte fayo fanan nyata kake nana ta mon la karola min fo nyata kanyim banko fo nyato kaya ay mi yetandi walem ako APRC patio wala ko nyaaje pati man taraje mi yanko asaloa fo isainteng bayre min fo walem ko ako patiyol de ika fenne jibe mi yanko e fongola muna fan wolto ako nim patiyol futati mo prini e kacha kaje ko ni e kafu nyoma e coalition no fanan form ako sake no fendi min sake ako bari nyanta kamin lo wolen APRC ako interest le fanan be bulu wala dula le fanan be bulu dama yanko wala fanan kuma tetol nyakoto ako wado wati ni mo bado na coalition no to ako e salon ko wote tol fanan no interest o bakela fenti mi yanko APRC pati dingol fanan bo lolo ma kaje ko e so fanan tanka ako bar hani kabi mol kana nyina ko pati yodol mine fanan bina purini kafu nyokan akol fanan yela interest soto akoto niaji be kacal fanan bakela akunin kaca keda watu ibenta kankan kaje tol bela interest ka fenti mi yalo ni ko isa tanka akoto APRC fanan bitani coalition tol akuba nakero fanan manke akoto Gambia dingola ba fule ko APRC fomba pare rinne kaje in 2021 carte fayo e damasitano e fongo e loy kunkili nala mi mwati APRC patriote akoto fanan so fanan kenu hani kabe atententa wala kibata la ya nyininka fo natara nata interest fanan na karola patiyo dol fanan mini bina purini ya kafu ni ba ko dol mini kacala faba denna president koto min bijang atiya jame kurasa muruno nan Gambia banko kam na min fo walen ko ako patiyo min fon bo futa lema ako to le nyanto soto purini wala fanan sasi ni kacanyin kola hani kabi amanyina mola kola mimu president Adam Barrow bayri ka banan ka kaja fi bake atententa ka yitandi ako president Adam Barrow fango nala mansa kunda ako niya jibe bayri ka ta Fabakary Tombong Jatta anene do ko ke at National Assembly akete je majority leader ti watu mina fanan abasirin APRC fanan toyala andu ka kanyi manda ka kunda fanan aki kaja fi min fanan fo wolen ko ako mansa kunda fanan min basirin sain ten ako mumlin fango sut ya tela akaka muntade tinyaro fanan bakiki la karola ako kati ba ko dol fanan kekan anin silo mantam ako APRC de e man silo fanan walange niyaje fango ila nyanto fango misoro kaje ko ila patio fani la faka tamandi nyama isa tamandi wa nyama ako katu ila motol mini yanko ibebulu iko motol be nata ke fenti mini yanko man sakunda fana yebulo lekan ko kibar kay tol fana ya safa nyame anila account iko yol be freeze le kaje ko kana fen soto e ba min bonni no lañi account to bara hani kabi ay min fo wolen ko akate fango ate Fabakary Tombong Jatta ama fahamno nata eta mari basiring min tara fa sanji mo woni fulam ya fo ko etata moto fon soto no le fay min bakela moto kilinti bari ya kala muta fanan ko itol sita mi yalo ni ko sanjinaari wicho kono ako moto tan lulu ni warwala ako ya kala wala tan lulu ni sey akaya kala muta fanan ko yodi parliamentarian ni mo nyindi pitelti anu pick up min sita fa sita mi pick up tan lula ako yo fanan sikale yadi mo la min yanko wala fanan muy kanun telti ako ando be kata nyin sanjinaari wicho kono bari ya fuko tol de man sembo soto wala man nyana fen soto lanan wato min tol fanan basini mi sanji mo ni fulasi Fabakary Tombong Jatta fanan ko ya jakal hani kabe atentenda ako nyimman sekonde aniaji ba fellem ako president Adam Barrow mol mini yalo ni ko wala fon ba suti yari ngalam ako manke multi mini yalo ni ko ka tonya fo president Adam Barrow ako anda ba kumaya la bakele natrol ka tonya fo Barrow ako katu Barrow fo malo mimba keri ngala man sakunda ako ando ni malo min fo ba keri la man sakunda ako kol yala bakele pour yeta man ro ken silola ako ta ba kumaya la natral mol ya president Barrow fo kala mutani min fo ba keri ngala man sakunda ako bayda ta min fo wolen wato sita le pour president Barrow fo ngoy lo ay maka tele nyimbanko fo nyaaton kodi ako ni waketa wol fana be balala silo kane ako banatara o manke ako niaji be corruption no min fon ba kering nana ta man sakunda do kulal fon la karola anika ma nyame ako bakela kuti min satente Fabakary Tombong Jatta ma nyina nyinka fola wala nyimbunda mi mo ate IECT anata ke bundati min ba martin carte fayola ate Gambia banko kam ay min fo la karola wala ako APRC iji so man tala laring nana ta IEC fon la karola ako andum fana iji so tala kaje ko isa dum election
noto min bakelate carte fayote natara IEC sante la chairman min fon basire hani wotumola wol fon nata moti mi yalu ne ko abanyin ka fofon nyaton kayaka me nyin fo wolen faba karton bon jatati anata ke APRC party yo fon wala nyaton koti mbari ngo ngani kibar do fananta kibarol fintita num komanto kayitandi ko ni yaji be nyimiyan ko wol fana mo ate Buba Dramé tit fantiyol bulo fanan lata kan ate Senegal banko kan Buba Dramé ko bari sante sa min fono Gambia dingole wala hani kabi bulo man lakan bari imalon fon abadame Buba Dramé anata ke moti miyan ka banum mutarin ni tata ate State Central Prison min bata Banjul sato kono andu ni yaji be fanan kibarole min fala karola wala ka te nata kana jile ni December karo min tambita nyin san tambila mimo ate 2020 sangoti wato mina fana ba mutare je andu niaji be koy tumero min fana lakam wala de ate dakita modo la sayato e gafo mi ko Buba Jammeh to malamini ko diamo fana wulita saati fulol tema min boko gunjur anim berending min baden din kene ko diamo la e ko nyin fana nata ke fenti mi yalo ne fana amita kelale bar nyin do nata ke fenti mi yalo ne ko ikaya sabu fo modo fana niyotuta je sa kunda family min fana bate gunjur sato kono anim berending ikaka munta de nyin kene ko diamo nata ke fenti min mete da mal tema be ko bar February karo kono 2019 sango kono nata ke diamo ti min fango sembo wartam aya sabu ka funyi mi ko Buba Jammeh kibarol fintita non ko nyimi mo Buba Dramé wol fana nata bun amin jo fana nata doyam kabri nyim fana ketam e kay wati jamata jani bulo funka late Buba Dramé kan ban nyumi mo anti crime unity wol fana bulo nata lakan ya sambo dame yanko wol fana mo ate Brikama High Court to malami no wol fana nata remind isaja asikal fintikiti bongo nyati wala wato mina tumero min fana lata kan wala te daketa modo fana na sayaro bar sante samin fono wolen ko e ko nyum Buba Dramé de akanatale ka bonyin kasi bongo to dame yalo ni ko banan aba mutarin wolto andum sante fongo imala ba dame bari min kadiya musit fantiyol to yala e ka fa ko pretender Lamin Jai ata ni nyin kibar kaytola akoy bakata ku jawal fanan ke kan kanyini isaje bulo fanan salakan ako bari ma kibar moy dulato dame yankoy bulo fanan salano akan ako bar hani kabitol ba kiskisirolan amin fo wolen ko ako sante ka fofon londile min yalo ni wole kiskis bunda fanan yelele min ba kiskisiro fanan ke kan kalo nyim Buba Dramé akanata no ate mile to Central Prison nyame mbari nga nyin kibar do fana tata kibar kayti kilingo balam sit fantiyol de ko ba kiskisiro ke kan fo bulo sala mol kan isobita minlam ka boate Senegal Europe and USA iko katuniya jibe iko kibarol fintita nun komanto ka yitandi ko natalo do fintita mola karola mimo ate former diplomati andum fana niyaje politiko fana na karola ay patiyo do fana nyaton ka yanun komanto ika fay ko General Lamin Tamba ay patiyo min fana nyaton ka yanun komanto wol fana mo ate Gambia Action Party ti mo jama fana Yesu kafe ko gap because anten kiskisiro fana bake kan karo nyi nale watu mina natalo do findi tata la karola natalo mi yanko e kajibe fama nyinya bari niyaji be ko kudo la fana bije kibar kaytol fana ya safe kit fantiol fana tententa min kadi ya wito yale ka fa ko ASP Lamin Jai afu kibar talale akoy tolde e ba kiskisiro ke kan nyin kotol akwandum kiskisiro fana mi yitandi la santen wolen ko dolba Senegal wala Senegal Europe and US dol musatel te dame yalo ni ko mol sataranoje isa sula min la nanata nyin koto wala so bo fungo lata min kam kata min fo wolen akoy bulo lata telephone number dolle kan min yalo ne koy nati trace ako andu wato mina fane nyinke ya kala muta ko Senegal le US and Europe ñun nomba tiyol fana nata ke multi min yankoy bolto ASP Lamin Jai fana nata tenten kafo ako Senegal Interpol min fana bije ako sainte ni wol fongo ba do ko lal ako ni tara US and Europe wol bela Interpol ako ni ba do ko lal kaje koy sa kala muta kol min ba dendi nyinna ando momoro ni yankoy nota nyin koto e bulo fana saleka hani kabi nyimi mu General Lamin Bojanti nyin santambi lalam e nata bay patiyop to mimu ate Gambia Action Party bara tar muyna nu ila nyaton kotin kabre natalo finditalo non karola ando natalo nyimi fana findita ikaka muntala awra fonata ke fendi mi yalo ni ko anata la lankane moto wonatalo fonla karola bar kabre nyin keta ate General Bojang anata nyin ko bay a fole natalo min findita wala niyaji be video min fintita ate foma ke moti mi yalo ni ka bije ako mini ya fintindi le pour ka blackmail wala niyaji be ka to fanan tinya kibarol ya sabe bar hani kabi sit fantiol fanan ko e ba kiskisiro fanan ke kan nyin ko watole mbadi ngol nimbo to nga kibaru do fanan karan ate kibar kayti kilingo bala
iko ka fo nyimme ko Cheikh Omar Jeng former operation director min fana mbate National Intelligence Service min mo ate NIA santi ka fo ko SAS ko no atel fana fintita atel nyin commission o nya atel fana nata finti kiti bungo fana nyaati lungola mi yalo ne ko watu mina fintita je ko nyinin ka nin jabir don tani modo tema e ka fo min fana ko lawyer Antuman AB Gay watu mina fana nyinin ka nin jabir fana badun ka je e ba nyinin ka ka minna wala daketa nyame nyi April 14 2016 arrest anin detention watu mina modol fintita non ko manto minina take UDP de wolte ka fo ke la balambala yitandi yaati nyinin ka wala to nyinin ka ro fo dikita wolkan ate daketo ko fana to nyame tenten taka yitandi bayri ko kayto dol fana yitandala nun kayto miyanko ya fintindi ya yitandala ate kiti bungoto walen NIA ni ya jibeje fongo ba nyamen aka munte la fiscal plan kayto nyim e ko fo nata ke fendi mi yalo ne ko ya landa nyaati lungola ate kiti bungoto watu mina fana ya nyinin ka e kay ko fo yalo ne nyimu mun kayti lati min fanam fo wolen ko kayto nyinde plano min fanam babala wala ba dending ate nyindula dami mu NIA tim andum fane tentenda ka yitandi e ka ko fo nyindulato nyindula fo dami yanko min kayto min fo be bulutem natalo min be bulutem ni ajibe fo dulabi jele dami yanko wolto fo ma to la clinic tim ay min fana yitandi la wolen ko ko clinic banu jele ako barasa min fo no wolen sainteng nyin clinic ko fo mantarate NIA ila nyimbumba min fo ba ta banjul sa kono atendenda ka fo nyikiti bungoy bayri ko niaji wol fon tata no jele ako wato mina wol fon kata no je ako liyatara nyin clinic go fon nata ke fendi mi yalo ne ko amantara no je atendenda ka fo akoy ka fo nyimi yanko wala mo konon ton jangoti tumero fanan lata ka fanan ba finde ka nyinkiti bungo nyati lon e ka fay ko lamin lan sanyang akate malon fo mu qualified doctor de wala niaji ba fo mu doctor de ako kata ateyatara nyin dulalto dame yalo ne ko ajikita kaka mol fanan jata kende ajibeje nyin dulamin fanan mo nyindula min fana mati NIA ako ya sabu ate fana ya mutal ko o medical official ti kibar kayto ya 7 jentententa kafum akate de ama fam batandi ka kuwol kiskis min ba dending nyin lamin lang sanyam fongola kuwala fa fahamu fana suru bakele nana ta docteur yala karola ako kata te fana yatara jele anda yalune ko man katara do kodi ako latina te fana mada ko to bake hani kabe atententa ako de min yalune ko wol fana matela kebati kabrintu malamina kay ko noko jay Fat Kamara ani ka fo mi ko Fatmata Jawara wolde imu molete min yanko santeng e basulari jata kendiyala bari ngetara statement anata ke fenti mi yalune kama nyabo ako ko lale mi yanko wol fana matela nyaton koti wonata fay ko asanyin lamin fana kumandi bari wasina ay wol fana jibe ako kabri wo fana keta atenata ke moti mi yalune ko abarata wala ke bar kay tol fana ya safe ando min fo wala ako niaje fanga ate mol samba ate Edward Loptan ba min fana mbate banjul sato konom ako bayri wol nata fota nyimmo male anda ate jikita ko fana nyanta ko la jata kende ajibe hani kabe atententa ka yitandi akay kuma kan do fana bay ka fuko niaja manyunu samba banjul Loptan bato abe mabo kan kata malafi mol fana nyasa boyi kam kaje baramol mine fon be balam ako manke reason ti wala manke daliloti mi yatina ate manyimu sabol samba ako bayri kumo batata santola mi ma fon la posti gol nata fay ko isanyi lamin fon kumandi asafuta asanyunu fana na ko jibe hani kabe atentanda ka fonyin kiti bungoy aka hakilo mamura nyimusu sabol wato mine ba mutarin NIA ila meofo ila mutoje ay karo minsi wala niyaji ba meta nyame nakate fo mo kalam hakilo mamura akubara samin fono wala nyimimu 72 hours akoy tambita wala andu fana e ba mutarin nyundulado dama yanko ye ditenjele jandim fana ike bula atentanda ka fo ako minketa April 14 2016 sankono wala April karo teltani nani ate 2016 sango kono akate de atata pia yule ila bunda ba min fana mbate kani fin ako andum fana ana ta pick up fana arrange mi yalo ni ko wolnyanta ka nyimol samba min finteta non kila balamba yake ke samba te NIA ke te bot ke bondi ate PIU ako andum fana mi yabula nyina ako le munum inspector general di ika fay ko yanko ba sonko mi yanko sante kadal fana mu interior minister ti barka to liya safe kate jeng fana e minfo hani ka biya tententa ako nyi April 14 2016 sankono akala nyaton ko mimu yanko ba bajiti o fana nata ke tumer moti wala tumer mo folo min fon banyin kiti o kono yankuba sonko wolmu nun IGP tin e ka fu nyimme ko general sol baji ani ka fu modo fane ko baba danso akol de wol mum molati min yarone ko hakilo e ma ko banyin dulato ako bari ka fu nyimme fane ko Ablay Sane e jikita ko anata ke sit fan tiolti min bata ate secondary police station akode hakilo mama
faba PIU ilo bunda ba fongo tole min bate kani fin sato kono bari ko hani kabi ay min fana hitani wolen ko ay jale ba nyimol fongo escort kam e be bonni kam PIU e be samba kan NIA la bunda bato min bate Banjul sato kono jende e ko hani bi aba fintila kiti bungo fana nyatulo min bakela biti dame yanko nyinin kani jabel batente naka dum atenin loya nyim fana tema kibar kaytol ya 7 mbadi ngo nyin kibaro taati kibar kayto kilungo bala hani kabi nyi kibar kayto wala fana ya 7 ko United Democratic Party imimo ate UDP sante tol fana ye lodu la yitandi wala diam ta ko dola bari ko sit fantio mine ka ba ate Senegal banko kam e kanani banko kono nyamen andi ka ko dolke anata ke fenti mi yanko tol jikita ko nyanta kalo wa kola ya ko diam nyim fonketa kabrin tuma lamina sit fantio mine bota Senegal ina tanu nyin Gambia banko kam andu niyaji be fana e ko do fana ndunte ni Gambia dingo dol tema ni tata sate dolto nyiya sabu min fana kadiyam UDP patio to yala e ka fa ko almame fandintal alota nyin koto ako mol fongo nyanta ka million wala nyin Gambia banko akama fansum bankolti mi yalo ni ko aya fan sotole nana ta siyo fana be nyala ako andu niya jibe mol min yalo ne ko inidenta nebol wala signol ako min fongo nyanta ka tare ni banko fulol tema wala kairo ni tenku ngani sabato ani mi mu nyo fahamoti ako nyanta ka tare nyin bankol tema ako ndaba kuma yala bakile ni bankol be la nyanto long ako bakela fenti mi yalo ni ko anyanta ka kuma ya bake ako bar hani kabe man sakunda fane sembo sotol bari manya na fala ko nini nyimma sakunda do site kuwal kacha min badenden tanko la karo nyimban ko fuloldo ni site benta kanto ako manya na kala fenti mi yanko man sakunda da mal fana nyanta ka long ako bari nyanta ka ko indi banko dingol male pour wol fongo salon kol balari je nyamem ako katu ni wo make aba ko le ako fana do nafil ako ya kala mutal ko de nyimma sakunda fulol e site ta ko do lal nana ta tanko fana na karola kaje ko isi kacha andu benta kangotol ako baraba kuma yala naka Gambia dingol fongo ya long nyin ko fongo balari nyamem isaje wato wati ko ketam isalen de iba nyin ko fongo lala nyamem ako bar naman ke wote kaje ko mulka duila banko kan andu ka machi yow nyama ako mu feneti mi yalo ni ko ami kontan ako ni tata dunia fongo be kono ako nyim banko ko min be ni Senegal fanan tema aka ate mamira wala maje aba bankol mini fongo tema nana ta mini fongo badendi bodal ako katu kairo ni tenko be temal e nyolo ne andum fanan niaji be ako nyim bankol fongo banko kilineti min fanan nate fata wolen tumala mina tubabol fana banun bankol fana marakan kaje ko asake fulani ako banyun be mo kilingol lati ako whatsapp kama naba kuma yala bakele kairo ni tenko fana sa sabati je andu man sakunda fana sa kodol kondi min badendi luwalle mini landi wolenu nyun kacata kol minna akaba kuma yala bakem ako Gambia banko ene manya na sila yemina ko de nyin Senegal banko fana e nyanto soto de ila kodol tole nana ta tamandiro fana nyanta ka ko to nyame ila banko kan ako nyimbe mu feneti man sakunda nyane de la kola ako nyanta ka be senenti Gambia dingol male ye bunya ye horoma isaje Gambia dingol fo ya long e nyanto min soto nana to nyin kusi falma ako barika dum banko kan ako ka minni silo manta ako de UDP patio ako mantara ko ko anu mansa kunda fana nyanta ka lole e kol fana senendi ate Gambia dingol ma kibaro ya 7 mbari ngol sa intensita kibar kayto to mimo Forea newspaper la kibar kayto din Forea newspaper fana na kibar kayto wala 7 e ko nyin Gambia banko nyin tanelum tambila min kita ate January karotil tanin sey 2021 sango kono e ko mo kuto fana sotole mi yanko amin jodata min baden nyin kuran ke so fana na kola mimo COVID-19 o ya sabu kabri nyin kuran fam fotata jam e ko mo min damma fata la karola atatal fo mo keme mo anin sey e ko min fata sainteng asiyoba sanjita woron in sele anata ke musolti mi yalo ne fanan alfalem e ko tumalami na fanan aminjo fanan badoya kan e ka balari loptanol to dame yalo ne ko nan ko ibala jata ke ndiajibe kan ati COVID-19 fanan na kola kabrin January karo tiltani woro ati nyin 2021 son kon hani kabi tendenda fo janda ka fa tumalami na fanan kibarol tendena ka yitandi e ko de mo jamal fanan bije mi yanko ina tanyin kuran ke so soto sainteng ati COVID-19 e ko andu mumin nanga mo ya soto atatal fo mo muang anin saba iko la fana nata soto abadan ding nyin kes ku tol min yanko nyin Gambia banko fu mo ya sun hani kabi kibaro nyin fana tententa ka yitandi iko COVID-19 wato mina afutata nyin Gambia banko kan kabri nyin santambila min katati maaj karo fanan kono iko mumin da ma soto atatal fo mo gulis saba mo keme
mo wuli saba mo keme kononto mo tan saba anin saba iko le fana ya soto iko andu niyaji be fon nyimbe mo fenete mi yanko Gambia dingol fana nyande ke hakilo to wala koto iko andu niyaji be mo nani fon mini yalo ni ko wolle nata soto nyumo mo woni sabol kon iko de sa satale andu akamunta nyi fresco murongol fana bela iko bari watu mina fana bela ko jibe kan inata kala muta ko nyin covid-19 la soto iko mo tan nin konontol mini fana ya soto mini badendi nyumo mo woni sabol la karola iko de mo lati mini yanko tamalan len ila faka finta ate Gambia banko kam inata nyin covid-19 teske isaji sa certificate sota karola bari alfana nata ko landi ko wolde nyumo tan nin konontol be fana nata nyin covid-19 kuran ke so fana soto kibar kaytol ya sabe iko bakata ku jamal ke kan bar hani kabi ba fala Gambia dingol fana be ise hakiloto luwal ne satro mini fana balari mi yanko ise fantan kano nyin kuran ke so mi mu covid-19 ti asake fenti mi yalu ne ko isabulando mi nyin kuma kan fintindi wole modu njaiti atelen nyaton koti woni atelen director of health promotion and education ni tata ministry of health anata ke bundati min fana ba mararing ate mulla jata kende ala karola bari ngol ngi kibar do fananta ate kibar kayti kilingo balan kibaro min fana bota ate office of the inspector general of police de ba min fana yitandi Gambia dingol la sainten so ko min yanko moto fana bebul e kaka munta de sainten kayto de bakela fenti mi yal ni ko ko nyin korosi la bakim andum fana nyin lansinol ani min yanko nyanta kala lansino fana falem e ko fon be ba korosi la bakim e ko lumina nyanta ka dati wolem bi talata lo ngati nyin january karotil tan kononto e ko taba kuma yala bakim natro mul fana be nyin long moto tiol fana be yalon sainten min fana balari kunna tolam e ko andon dulal dame yanko ba nyin testinol fana kala wolto kila motol jibe kila driver lansinol jibe andu kila motol fana borondi ya jibe fonyunde de e watu fana sotole wole tol mumole mi yanko e nyanta ka nyin lansino fana dila andu jata kende ya fana na bundato wala jata kende ya fana na karola foy mumole te min fitta kaje ko isa moto fana borondi e ko nyin testing center badame wala Independence Stadium min bate bakaw sate o konom Kanifing Police Garage Bursubi Police Station, Brikama Police Station, Bara Police Station, Farafenye Police Station, Mansa Konko Police Station, Anibasa Police Station. Iko nyunde ndulati dami yanko sante wala fana sute kaita ndiko nyin testinol fango be bakela woltom iko to ba driver fana be yamarla ikana nyina isafuta nyin ndulatu dami yanko ila kaitol fana nyanta ka jibe anu nyanta ka alon fanyun de moto ba min fana mbulu nyanta ka sotole iko andi ba fule fana nyin ndulale ba fule nana ta moto la karola min mo ate commercial vehicle di min fana ka kilianol ta ko do fana na karola ka foy etol de isa mo jelle tanu nyanta ka min fana borandi nin wato min fana ibela nyi moto fana sarse kam kibaro nyi fana tentenda iko ba nyi fana beke kana kaje ko nyi mimo accident oti asake fente min satala ate Gambia banko kam bari ya kala mota fana ko modol fana driver la karola e ka muyol min ta nana te ka mini app akasiale andu manya na mo sifa fana betala o be ka sabule no accident fana sake fenti mi yalo ni ko akasoto iko barnato nyi fana bekata abakela fenti min be mako la bake kibaro ya save Maringol kibar labango Standard newspaper kibar kaito balam mumin fana lo rabake wala longta ka hada badingol fana na nyanto kele anata ke loyalty ka fa ko loyal Lamin J Dabo santa ta fana nyi mansa kunda adiyamu tem ako katuni ya jibe covid-19 kuran kesom ako sante wolba protocol min fana tamandikan nalata mulla karola min fonka bo banko fongo e bantalam akana ta ke feneti min silo manta andu la hada madi ya nyanto ako fana nata ke fenti min bata ke bulu bayra mi yitandi wolen ako tumalami ni ate fana na bonyol fana futata jam bari banum banku dol kam bantalan ako kabri futata jam ako ibulu fana lati kani mimu ye arrestle ye detain inate sambo hotel dolto dame yalu ni ko ya fu ko ibatara wolto kira quarantine ke hanika be attententam ako nyimimu ate SN Brussels ti akaka munta muma nyana dunna woto wala mo buka du woto ka bo sate doto kana sate doto ate tama nyin covid-19 teske ayate ndi ko ite mari multi min fo manyin kuran ke so sotom ako andu wakakela 72 hours to malami na fana jandika futa ate Gambia banko kam ako be mu felneti mi yalu ni ko aka min fana yitandi wolen ko ita mari man kuran ke sosom hani ka binyi Gambia man sakunda mi yitandi wolen ko mom rondi yanko babo kan Gambia banko fana bantala ni ba futa la jang min ba kala certificate min ba dendin ka yitandi ko ita man yin kuran ke so fana so min covid-19 ti iko nyanta ko result fana futandi mala mi yanko abakela 72 hours jandita ka bo ibata damen iko ba nyimbe fana ke kale
ponyin kuran ke so mi mu covid-19 ti isa tanka no nyame akana wajabi ate Gambia banko kam hani kabi ate dabo min ka futata nyim banko kam ate January karotil tanin lulu akati na munyul ako kabiri futata akamunta kuwal fanan koliyate bulu bakele ako katu ko min fonketa airport to kabiri to futata fo jandi be bondi la woto ako to le bata da jamal fanan soto ako kabiri be clear ka ate immigration ani custom ako kabiri ko keta dorom nyun mimba je ako bulo fanan lati kan ye dundi bosol kono ye samba ako hani kabi ye dol fanan samba dulato dame an ko wol fanan mo ate bada la hotel ti ani hotel dol ka fe ko wolen dulati ba quarantine kala dame ako niya jati ko ye forcé to fon sambale ako katu fon imeto fon nyinin kan wole ma foy ko mina fanan badendi to la kolam ka foy ko ato fanan mina mira nyin dulato wole silo dila puri to fon sa diamo ako de ko fanan la diati nyamim ako yake wol nyama ako be ma nyana kala fendi mi yalu ne ko anyanta ka soto ako hani kabi kabrita ta nyin hotel lolto ako modol de wole la nyin sumayal fon kon ako kato hotel do fon bije suto ni ala je nyanta ka minjo wole nguli fula keme sabati ako modol fana mo sotono waya sabo fanga ako yela sumayal fon kono ako be na take fenti min fana nen silo manta anda mi yetandi wolen ko la nyanto nana ta hadamadi ya fana na karola o fana na take fenti min fana busi bulum ako andu niya jibe kabri fitata yindula ako man domor dila e manji dila ako andu sitfanti fon tanunje kayita ndila ko nyinen fental nyanta ka bara minna wala niyaje fon nyin fon keta nyine fon bakere ako mo be landi je ako andu fon be mo feneti mi yalo ne ko ayela nyantol tinya ko yakala mutade modol fanan iman kula wal kam yo wal bulale la faka ko wal tamandi nyama ya tamandi wo nyama ako bar modol fanan be kono bakele min ya bata da fon soto ako ko wado de amantara koma ka fu ko ye min landi wala ñun mine ñun diplomatic passport fanan soto wal de ibe tol bulale le nana ta ñin testing ko la ako manke fendi mi an ka ba ko ñin koma ako katu wo mu kayti ken sengolti woni jata ken ya fon mo nyuma ako kana son ka fu ko ñun mine ñun diplomatic passport bula soto e bol bulala wala nyama ako sakeno fenti mi yalo ni ko ata beti yala nyimban ko fon e karola nana ta nyin covid-19 kuran ke sola karola ako to man sakunda e ko wolta mandi kan nyame dakate man tara ko nyin koma anana ta ke fenti min fanan nin silo manta kibarul ya 7 bari ngol nyinen kibar la bonti ngamin setale jang bal tentu la baki bal jayi la la moy ku nyimala ba janin ka tan sa control room tentu ke mutakuke masimo to fasi la moy no nyin kibaru la Star TV hani kabi kamra di palme ngi fanan tentu baki ngi jayi manyina alhaji baylo barila afane mutakuke masimo to fasi la moy no nyin kibaru la Star FM basaro di la jane faso ma inshallah ala baraka la moy ku nyimala alman tankala katani katatulla wassalam